Dragi moji gledatelji, u današnjoj kratkoj emisiji ću vam preporučiti još jedan od mojih izvanrednih prirodnih napitaka koji značajno mogu poboljšati vaše zdravlje. Redovito konzumirajući ovaj napitak, kao što vam budem rekao, na nevjerojatan način ćete podržavati zdravlje vaše jetre i specijalno ćete razmišljati da uklanjate rizik od nastanka krvnih ugrušaka. Čim nemate krvne ugruške, smanjujete rizik od nastanka srčanog udara, moždanog udara. Isto tako, ovaj prirodni lijek ima snažna antikancerogena svojstva. Izvanredan je prirodni lijek čak i za bubrege i za jetru i nećete vjerovati kako jednostavno ga možete napraviti. Ono što su danas možemo reći, sastojci su jedna žličica kurkume u prahu, pola žličice džumbira u prahu, sok od jednoga limuna, 250 ml tople vode, jedna žličica maslinovog ulja. Priprema: u šalici promiješajte kurkumu, džumbir i limunov sok. Dodajte toplu vodu i dobro promiješajte sve sastojci da se sjedine. Ovaj postupak možete napraviti i u blenderu. Dodajte maslinovo ulje za dodatne prednosti detoksikacije i pomoću rada vašemu jetri. Kako koristiti? Pita ovaj napitak za ujutro na prazan želudac 7 dana zaredom, pa napravite 15 dana pauzu, pa opet krenite ispočetka. I ne može biti jednostavnije, kombinirate uvijek, dakle vodite računa, mora biti organski proizvod, organska kurkuma u prahu, organski džumbir u prahu, maslinovo ulje, voda, limun, nevjerojatni jednostavni sastojci, super jednostavno za napraviti, a mogu na nevjerojatan način poboljšati vašemu zdravlju. Ključ je da ovaj napitak pijete preventivno, da bilo koju od ovih bolesti ne dobijete. Nažalost, svi vi koji pijete velike količine lijekova, vjerojatno ne smijete konzumirati ovaj napitak, specijalno ne bez savjetovanja sa vašim izabranim medicinskim stručnjacima. Međutim, za sve vas koji želite značajno poboljšati svoje zdravlje, koristite još jedan od ovih mojih krasnih recepata koja mogu značajno pomoći. A moji dragi gledatelji, ukoliko želite saznati koji je daleko najvažniji vitamin za zdravlje vaše jetre, pogledajte ovaj video zapis pored mene. Hvala što me pratite, Bog vas blagoslovio i vašu obitelj. Hvala još jednom, vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav!